adelante en Primera de Reyes capítulo 20, A little bit further ahead in 1 Kings chapter yo les 20, cuento la historia a partir del verso 34. beginning with verse 34, I find the story. Estaba el rey Acab King Acab y el rey de Asiria, Ben-Hadad. and the king of Assyria was there. Y en ese momento el rey Acab quiso hacer alianza con este rey. And in that moment, they tried to bring an alliance. Y Dios se desagradó. And God was displeased. Entonces salió un profeta de Dios And a prophet of God came out. y le dijo a su compañero: And he told his friend, ¡golpéame! hit me, ¡Golpéame! hit me. Y él dijo: ¿estás loco? Yo no te voy a golpear. And he said, you're crazy, I'm not going to hit you. Si tú no me hiciste nada. You didn't do anything to me. ¿Sabe qué le dijo el profeta? You know what the prophet Por said? cuanto fuiste rebelde, Because you were rebellious. un león te saldrá en el A camino lion will come out on your y way te matará. and will kill you. Otra vez aparece un león. Once again, a lion appeared. Ahora, escúcheme. Now listen, ¿Tiene alguna lógica golpear a una persona? is there any logical explanation for hitting someone? Ninguna. None. Menos cuando a usted no le hizo nada. Much less when they haven't done anything to you. Cuando a usted le hizo algo, por lo menos el enojo interno le hace dar ganas de golpearlo. When they've done something to you, at least the internal anger makes you want to hit them. Pero si no le hizo nada, ¿por qué lo voy a golpear? But if he didn't do anything to me, why hit him? Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Usted hubiera obedecido al profeta? Would you have obeyed the prophet? Los caminos del Espíritu The ways of the Spirit nunca deben ser puestos bajo el gobierno de la razón. should never be put under the governing of the reason. Los caminos del The Espíritu ways of the Spirit nunca deben ser puestos bajo el gobierno de la razón. should never be put under the governing of Porque the cuando reason. esto ocurre, Because when this happens, estamos deteniendo y abortando los propósitos del Señor. we are detaining and aborting the purposes of God. Pero el profeta se fue a buscar a otro But the prophet went and looked for another. y se ve que este se había peleado con su esposa And you can tell this guy had fought with his wife. y tenía ganas de golpear a alguien. And he felt like hitting someone. Porque le dijo: ¡golpéame! Because he said, hit me. Y este dijo: esta es la mía. And he said, okay, it's my turn. ¡Pum! Y le hizo una herida. And he wounded him. He ¿Sabe, struck him. ¿Sabe para qué era todo esto? Do you know what all this was for? Para que el profeta se vendara So that the prophet could put on a y le band. contara una historia extraña And al would rey Acab. tell King Acab a strange Y story. cuando terminó la historia, And when the story was over, se sacó la venda he took off the bandage y le dijo al rey: ese eres tú. and he told the king, that is you. Tú tendrías que haber matado a tu enemigo You should have killed your enemy, y tú acabas de hacer alianza con tu enemigo. and you have just made an alliance with Ahora, your enemy. escuche, tu Now listen. pueblo será por su pueblo Your people will be for his people, y tu vida por la suya. and your life for his. Quiero mostrarle un principio. I want to teach you a principle. Cuando un dirigente o gobernante When a ruler or a governor en el espíritu in the spirit no hace lo que es del espíritu, does not do what is of the spirit, el sufrimiento no es solo para él, the suffering is not only for him, es para el pueblo. but for the people. David pecó censando a Israel, David sinned by having the census in Israel, pero David no murió. but David did not die. Murieron 75,000 personas del pueblo. 75,000 of the people died. Por eso es tan grave para nosotros como ministros del Señor That is why it is so important for us as ministers of the Lord cuando no caminamos en el espíritu. when we do not walk in the spirit. Damos muerte a la gente. We give death to the people. Tu pueblo será por su pueblo y tu vida por la suya. Your people for his people, your life for his life. Una vez más, Once again, vi la aparición de los leones. I saw the appearance of the lion. Pero esta historia usted la conoce tanto o más que yo. But you know this story more than I do. En Daniel capítulo 6, In Daniel chapter 6, usted ya sabe de qué le voy a hablar. you already know what I'm going to talk Del about. foso de los leones. The lion's den. ¿A quién metieron en ese foso? Who did they put in that A Daniel. den? Daniel. Pero escuche algo. But listen to something. Cuando todos vinieron a acusar a Daniel, When everyone came to accuse Daniel, lo acusaron ante el rey they accused him before the king porque Daniel sencillamente estaba haciendo en el Señor lo que hacía todos los días. because Daniel was simply doing what he did every day in the Lord. Estaba orando, honrando y obedeciendo a su Dios. He was praying, honoring, and obeying Le his tendieron God. una trampa.
They tended a trap for Y him. el rey firmó un edicto. And the king signed an edict. Y ese edicto hacía entonces que Daniel And this decree fuera condenado muerto al foso de los made leones. Daniel be condemned to the lion's den. Cuando el rey se entera del asunto When the king learns of the issue y de la trampa, and of the trap, trata de librar a Daniel. he tries to free Daniel. Pero todos los enemigos dicen, tú no puedes porque tú lo sellaste con tu anillo y eso no se puede revocar. But all of the enemies said, you can't do it, you can't revoke it, you have signed it. Así que con mucho dolor dijo el rey, ok, echen a Daniel al foso So de los with leones. much pain, the king said, okay, put Daniel in the lion's den. Agregando estas palabras, Adding these words, tu Dios a quien continuamente sirves, the God that you continually serve, te libre de los leones. may he deliver you from the lions. Lo echan They put him in. y el rey no pudo dormir. The king was unable to sleep. Y a la mañana muy temprano se fue al lado de la fosa del león. And early in the morning, he went to the lion's den. Y empezó, Daniel, Daniel, And he ¿estás began ahí? to cry out, Daniel, Daniel, are you there? Aquí estoy. Here I am. Aquí estoy. Here I am. Aquí estoy. Here I am. Porque yo no he hecho nada malo. Because I haven't done anything wrong. Ni contra ti, Not against you, ni contra mi Dios. and not against my God. Y el rey dijo, sáquenlo rápido. And the king said, get him out of there Y quickly. tráigame a todos esos perversos. And bring all of those perverse Con toda su with familia. all of their Y family. me los echan rápido al foso. And quickly put them into the Dice la den. Biblia que ni siquiera llegaron al The fondo. Bible says that they hadn't even reached the bottom. Y los leones lo agarraron. And the lions grabbed Les them. partieron los huesos. They broke their bones. Y los mataron. And they killed them. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Por qué los leones no atacaron a Daniel? Why didn't the lions attack Daniel? Y usted me va a contestar lo que dice la Biblia. And you're going to answer me what the Bible says. Porque Jehová cerró la boca del león. Because God shut the lion's mouth. Déjame llevarlo un poquito más allá. Let me take you just a little bit further. ¿Sabe por qué no? Do you know why not? Porque no olieron olor a carne Because fresca. they did not smell fresh meat. Porque caminaba en los caminos del Señor. Because he walked on the ways of Daniel the era Lord. como el viento. Daniel was like the wind. No se sabía de dónde He venía. didn't know where he was coming No se from. sabía dónde He iba. didn't know where he was going. No sabía dónde estaba. They didn't know where he was. ¿Cómo vas a comer un fantasma? How are you going to eat a ghost? Se te aparece acá y desaparece allá. He appears here and appears there. Claro que Dios cerró la boca. Of course God shut them out. Pero porque no había carne que comer, ni But que because matar. there was no meat to eat, Él nothing ya to estaba kill. muerto en su Dios. He was already dead in Por his eso God. la Biblia dice That is why the Bible que says tú y yo cuando venimos a Cristo, that you and I, when we come to Christ, lo primero que ocurre que es, the first thing that happens is what? fuimos que crucificados. We were crucified. Escuche esto, Listen to this. crucificados Crucified juntamente con Él. with Him. ¿Para qué? What for? Para que el diablo So no that nos pueda tocar porque estamos So muertos. that the devil cannot touch us because we are dead. Si estoy muerto, If I am dead, no hay olor a carne there is fresca. no smell of El fresh diablo meat. no come carroña. The devil does not eat carcass. Y este viejo hombre se murió hace mucho tiempo. And this old man died many years ago. Huele feo. It smells bad. Y a él no le gusta. And he doesn't like that. Qué diferente es entender la escritura así, ¿no? How different it is to understand A veces Scripture in decimos, that way. bueno, es que la teología enseña que, bueno, hemos muerto al viejo hombre y ahora la nueva vida. Sometimes we say, well, theology says that we have died to this old man and now we have a new Sí, es life. cierto, That's true. pero nos perdemos la grandeza de los principios espirituales. But we miss out on the greatness of spiritual principles. Hay una razón. There is a reason. La razón es And the reason que is aquel que ya fue vencido por that el he Señor who's already been defeated by the Lord, no tenga la oportunidad that he may not have the opportunity de venir a devorarnos. to come and devour you. Por eso nos dio una nueva naturaleza. That is why he has given us a new Y esa nature. naturaleza opera por el Espíritu. And this new nature operates by the Spirit. Si camino en el Espíritu, If I walk in the Spirit, no le tengo por qué temer. I have no reason to fear. No le tengo por qué temer. Have no reason to fear.